नमस्कार हांगा म्हजे बरोबर आज आमचे वायस प्रेसिडेंट वाल्मिकी नायक आसा आनी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार तुमी काल एक रेजोल्युशन जे आमचो बाब MLA इंजिनियर क्रूज हांणी एक रेजोल्युशन मांडिल्लें. वाल्मिकी तुमकां ताचे डिटेल्स दितलो. पण काल आनी आज आमी एक वेगळ्या तरेची डिक्टेटरशीप एसेंब्ली भितर पळयली. अजून पर्यंत तरी म्हाका दिसता जो पर्यंत आमी एसेंब्लींतले वर्सां पळयल्यात खंयच अशी डिक्टेटरशीप आमकां दिसूंक ना. दादागिरी डिक्टेटरशीप. आमदार जेन्ना एसेंब्लींत भितर सरताले तेन्ना तांकां फ्रिस्क केले. तांचे कडेन जे पेपर्स आशिल्ले, तांचे कडेन जे प्लॅकार्ड्स किंवा रिटर्न जे प्लॅकार्ड्स आशिल्ले ते तांचे कडल्यान काडून घेतले गेले. म्हणजे सरकाराक कितलो भंय जाला आमदारांचो आनी स्पेसिफिकली आमच्या दोगांय आमदारांचो हाचे म्हाका दिसता एक आश्चर्य तर म्हाका दिसच ना. कारण आज आवाज जर कोण काडटा जाल्यार आम आदमी पार्टीचे आमदार सगळे अपोजिशन एकठांय जावन आवाज काडपाक लागले आनी तांचो आवाज खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न चल्ला. काल आमी विश्वजीत राणे हांचो एक स्टेटमेंटूय पळयलो की कोणीय कितें उलय जाल्यार तांकां आमी एसेंब्लीन हाडटले, कोणाकूय उलोवपाक हक्क ना. ज्या तरेचें तें भाशण उलयलें, ज्या तरेचें तांणी व्यक्तित्व केलें त्यातल्यान दिसून आयलो की एक एरगन्स दिसून आयलो ह्या सरकाराचो आनी सरकारी मंत्र्यांचो की जे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आसा आनी स्पेसिफिकली जे प्रत्येक आमदाराक आसा, जे प्रत्येक आमदार जो लोकांनी निवडून दिल्लो जो व्यक्ती आसा ताका जे स्वातंत्र्य आसा उलोवपाचें, लोकांचे विचार मांडपाचे आनी लोकांक जे स्वातंत्र्य आसा भायर रावून सरकारा विरुद्ध उलोवपाचे, सरकाराच्या विचारसरणी विरुद्ध उलोवपाचे, सरकाराचे पॉलिसी विरुद्ध उलोवपाचे, स्पेसिफिकली जे विशय लोकांच्या जिवाळ्याचे आसा तांचे बद्दल लोक जर उलयता आनी ते जर मंत्री एसेंब्ली भितर सांगता की ते जर उलयत जाल्यार तांकां आमी हांगा हाडटले आनी वील सी टू इट दॅट दे आर ड्रॅग्ड हियर. इट इज अनफॉर्च्युनेट, इट इज व्हेरी बॅड फॉर डेमोक्रेसी. This government is trying to curtail democracy. This government is trying to murder democracy. They've already done it so far. But these acts of the current assembly session and the way the MLAs have been frisked before entering the well, it is not absolutely good for democratic process and the conduct of this assembly proceeding. आम्ही हाजो निषेध करता. हाजे विशयी तुमकां बाकीचे डिटेल्स वाल्मिकी बाब दितले इन्क्लुडिंग द रेजोल्युशन which was sought to be put forth. एक जे आज खंयचो आज आमचो लोकसभाचे लोकसभेतूय उलोवंक सोदना, असेंब्लीनूय उलोवंक सोदना, म्हणजे चल्ला कितें सरकाराचो हाजे विशीं एक प्रश्न निर्माण जाता. वाल्मिकी यू कॅन गिव द डिटेल्स ऑफ वॉट द रेजोल्युशन वॉज. काल आमी जे एसेंब्लीन जाले ते पळयले. म्हाका दिसता सगळेच गोंयकार शॉक जाल्या. हांवें तरी म्हजी माय पॉलिटिकल जर्नी इज व्हेरी शॉर्ट, पूण हांवें तरी केन्नाच पळोवंक ना की एसेंब्लीच्यान सगळेच ऑपोजिशनाक भायर काडपाचे आनी ते बी 2 फूल दिसांक फूल एसेंब्लीन ऑपोजिशनूच ना अशें हांवें केन्नाच पळयलें ना. तुमकां याद जाता जाल्यार मुद्दम तुमी सांगचें. पूण जशें दोतोरान सांगलें, दीस इज नथींग बट एन अटेम्प्ट टू सप्रेस द वॉयस ऑफ द ऑपोजिशन. ऑपोजिशनाचोच आवाजूच काबार करपाचे ही एक नवी प्रक्रिया BJPन सुरू केल्या. तांकां लोकशायेन मात सुद्दां विश्वास ना. तांकां सरकार हुकुमशाही भशेन किंवा आपली एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी भशेन चलोवपाची खूब इच्छा आसा म्हणून हें चलता. आनी गोंयानूच ना, राज्यसभान सुद्दां पळयलें आम आदमी पक्षाच्या खासदाराक बाब संजय सिंग ताका फूल मॉन्सून सेशना वयल्यान सस्पेंड केला. फूल मॉन्सून सेशन ताका भायरूच काडून उडयलो. सो दीस इज नथींग बट एन अटेम्प्ट टू फिनिश ऑफ द ऑपोजिशन. आनी हाजेर आज एका इंग्लीश वर्तमानपत्रान खूब सुंदर तरेन बरयल्लें आसा एडिटोरियल. आनी तातूंत सांगलां की जशी गोंयान वाघाची संख्या कमी जाल्ली आसा तशीच BJP ऑपोजिशनाची संख्या कमी करपाचो प्रयत्न करता. म्हणून ते आमदार एक तर विकते घेता ना जाल्यार सेशन चलतना तांकां दिसाच्या दिसा खातीर खोंट मारून भायर उडयता एसेंब्लीच्यान. सो खंय तरी ऑपोजिशन आमदारांक वाचोवपा खातीर एक प्रोजेक्ट टायगर आसा तसो प्रोजेक्ट ऑपोजिशनूय करूंक जाय काय अशी एक विचार ताणें मांडला. आनी म्हाका दिसता इट एनकॅप्सुलेट्स द फॅक्ट दॅट BJP इज ट्रायंग टू फिनिश ऑपोजिशन एंड ट्राय टू रन द गव्हर्मेंट लायक अ प्रायवेट लिमिटेड कंपनी. दिल्लीक सुद्दां तुमी पळयलां की आमचो सरकार आसा. खरें म्हळ्यार आमी केन्नाच खंयचे आमदार विकते घेवंक ना किंवा कोणाक एसेंब्लीच्यान भायर मारूंक ना. पूण
वी हॅव अ ब्रूट मेजॉरिटी इन दिल्ली. 2015 ते आज पर्यंत आम आदमी पार्टीच्या सरकाराचे 90% पेक्षा चड आमदार आसा. मोर दॅन 90% ऑफ MLAs इन दिल्ली असेंब्ली बिलोंग टू आम आदमी पार्टी. पूण आमी केन्नाच अशी दादागिरी करूंक ना, उलटें केलां. एक्चुअली एकदां तुमकां याद आसतली, एका मुद्द्याचेर BJPच्या आमदारांक एक नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाची तांकां इच्छा आशिल्ली. पूण अशी स्थिती आशिल्ली की तांकां नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाक 14 आमदार जाय आसता दिल्ली असेंब्लीन. तांचे कडेन ते 14 आमदार सुद्दां नाशिल्ले. सो आम आदमी पक्षान आपल्या आमदारा तर्फे एक नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलो आनी म्हळें तुमी उलयात, वी वॉन्ट ऑपोजिशन टू सर्वायव, वी वॉन्ट ऑपोजिशन टू हॅव अ वॉयस. आनी त्या असेंब्ली सेशनान BJP आमदारान उलयलें कितें उलोवपाचें आशिल्लें. नो कॉन्फिडन्स मोशन हल्लो तांचो, पूण वी गेव देम एन ऑपॉर्च्युनिटी. दॅट इज डेमोक्रेसी, ती लोकशाही. हें काल गोंयांत चल्लां, दॅट इज हुकुमशाही. सो आमी हाचो आज निशेध करता दॅट BJP इज ट्रायंग टू फिनीश ऑफ ऑपोजिशन इन गोवा. आनी आम आदमी पक्ष हे केन्नाच जावंक दिवचे ना. आमी तुमकां ही हुकुमशाही चलोवपाक दिवचे ना आनी आमी तुमकां ही प्रायवेट लिमिटेड कंपनी कशें चलोवपाक दिवचे ना. काल जो बोवाळ जालो ताचो खरें म्हळ्यार कित्याक जालो तें आमी मुद्दम तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगूंक सोदता. बिकॉज फ्रायडे जो आसता, शुक्रार जो आसता, तो प्रायवेट मेंबर्स बिल्स किंवा प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन हाडपाचो दीस आसता. आनी ह्या शुक्रारा आमचो आमदार बाब क्रूज सिल्वा जो आसा, तांणी मणिपूरच्या विशयाचेर एक ठराव प्रपोज करपाचो तांणी हें केल्लें. आनी तो ठराव लेजिस्लेचर सेक्रेटरीन एक्सेप्ट केल्लो. पूण काल कळून आयलें की स्पिकरान डिसायड केला की दीस रेझोल्युशन वील नॉट बी अलाउड इन द असेंब्ली. हें म्हणजे केन्नाय खंयचो आमदार ठराव हाडटा तेन्ना ताका थोडे रुल्स आसता आनी हे रुल्स सगळे क्लियरली बरयल्ले आसता इन द रुल्स फॉर प्रोडक्ट एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आनी ह्या रुला प्रमाणे ह्या रेझोल्युशनान कांयच कमी नाशिल्लें. इट वॉज एज पर द रुल्स. पूण खंय तरी स्पिकरान युजींग हीज ओन इंटेलिजन्स ताणें म्हळें की हो ठराव आमी हाडपाक दिवचो ना. सो आमी मुद्दम गोंयकारांक, हो ठराव आतां असेंब्लीन आयलो ना, पूण आमी मुद्दम हो रेझोल्युशन गोंयकारांक वाचून दाखोवंक सोदता. तुमी डिसायड करात की स्पिकरान सारकें केलें काय ना. हो मुद्दम तुमकां हांव रेझोल्युशन वाचून दाखयतां. This House strongly condemns the violence that has erupted and ongoing in the state of Manipur and expresses shock and concern over loss of life of innocent citizens, loss of property and disruption to normal life. म्हणजे मणिपुरान जे व्हायलन्स चल्ला ताचो आमी निशेध करता आनी आमी दुख्ख व्यक्त करता की खूब जाणांचे जीव गेले आनी पब्लीक प्रॉपर्टी वाट लागली. Violence is not a solution to any problem and hence this house calls upon all sections of the Manipuri society to remain calm and observe peace. म्हणजे मणिपुरान जे व्हायलन्स चल्ला तातूंचे खंयचोय घटक आसूं, आमी सगळ्यां कडेन अपील करता की तुमी हे हिंसक वातावरण बंद करचें आनी शांतता राखची. We request the central government of India and the state government of Manipur to ensure peace and maintain law and order in the state and start a dialogue with the communities to protect their life, religious structures and public property. हांव तुमकांय विचारता आनी गोंयकारांकूय विचारता, ह्या रेझोल्युशनान अशें कितें दिसलें स्पीकर सराक की हो रेझोल्युशन डिसअलाव करचो पडलो. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ह्या रेझोल्युशनान कितें दुखलें. तुमकां यू डू नॉट वॉन्ट टू कंडेम द व्हायलन्स इन मणिपूर. You do not express shock and concern over the loss of life. You do not believe that violence is not a solution. You do not want to the Manipuri society to remain calm and observe peace. कितें, what is the problem? हातून कितें तुमकां वायट दिसलें की तुमी हो हाडपाक डिसअलाव केलो. सो हातून म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकाराच्या मनान आज प्रश्न आयला की भारतीय जनता पार्टी ह्या मणिपुराच्या मुद्द्यांच्यान धांवता कित्याक. आनी गोंयानूच न्ही, आमी पळयता आतां राज्यसभा 8-10 दीस जाले, राज्यसभा चलूंकूच ना. प्रधानमंत्री पार्लमेंटान येवंकूच सोदिना. तर ही भारतीय जनता पार्टी ह्या मणिपुराच्या मुद्द्यांच्यान कित्याक धांवता हें ताणें क्लियर करचें. आनी जितले चड हो मुद्दो दामून धरपाचो भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करतली
तितल्या व्हडल्यान आमी आवाज काडटलो आनी हो मुद्दो परत परत वयर काडटलो. सो हो मुद्दो फक्त गोंया असेंब्लीन न्ही, बाकीच्या देशाच्या खुबश्या राज्याच्या असेंब्ली सेशनांनी हो डिस्कस जाल्लो आसा आनी ताचेर रेझोल्युशन सुद्दां पास जाल्लें आसा. सो आमी आम आदमी पार्टी तर्फे डिमांड करता की स्पिकरान जाणी डिसिजन घेतलां हें तांणी रिकन्सिडर करचें आनी आमी डिमांड करता की फ्रायडे प्रॉपर टायम दिवचो आमचे बाब क्रूज सिल्वाक, तशेंच सगळे जे विरोधी आमदार आसा आनी गव्हर्मेंटाचे बीजेपीचे सुद्दां आमदार आसा तांकांय चान्स दिवचो तांचें कितें आसा तें व्यक्त करचें. पूण वी वील मेक शुअर दॅट द मणिपूर इश्यूज डिस्कस्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कॉम्प्लेक्स ऑफ गोवा. काल जे सस्पेंड केले म्हणटात जाल्यार तुमचो कृत्य जो आशिल्लो तो सारको नाशिल्लो म्हणून तुमकां तो सस्पेंड केलो म्हणून म्हणटाले ते. तेजेर तुमचें कितें म्हणटात? कसलो कृत्य केलं, कितें वायलन्स केले? आमी जे मणिपुरान चल्लां तें केलें असेंब्लीन. आमी फक्त ज्या गोष्टीचो निशेध करपाक आमचे आमदार जे फुडें सरले, जे ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले किंवा ऑपोजिशन आमदार जे आशिल्ले ते फक्त फुडें सरले इतलेंच करपाक की हे रेझोल्युशन तुमी हाका कित्याक डिस्कशनाक कित्याक घेना? एक डेमोक्रेटीक रायट आसा, एक प्रोसिजरल रायट आसा, तो आमकां जो प्रोसिजरल रुल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेसा प्रमाणे तो तांकां थंय मांडपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपा जायना. ती ऑपॉर्च्युनिटी डिनाय कित्याक करता? सो जेन्ना ती ऑपॉर्च्युनिटी डिनाय करता तेन्ना पयलीं आमी पळयल्या जेन्ना बीजेपी ऑपोजिशनान आसली तेन्नाय दे यूज्ड टू कम इन द वेल ऑफ द हावस, बट दे वर नॉट सस्पेंडेड फॉर 2 days or 48 hours. सरकाराचो मुख्य हेतू आसा की आवाज जो आसा जो ऑपोजिशनाचो तो चेपोवन दवरप, तो दामून दवरप, तांकां खंयच आवाज काडपाक दिवपाचो ना. एंड एज वाल्मिकी बाब सेड, टू रन इट एज अ कॉर्पोरेशन where they are going to decide what is good, bad, ugly for everything for Goa, and that is what is happening and we are seeing that. आज मंत्र्यांच्यो जर भाशा तुम्ही पळयत, आज तुम्ही असेंब्लीचो कंडक्ट पळय, तुम्ही 10 वर्सांची असेंब्ली काडून पळयात. जेन्ना बीजेपी ऑपोजिशनान आशिल्ली तेन्ना तांचो कंडक्ट पळय, कशे तरेन असेंब्ली चलताली ते पळयात आनी आज जशे तरेन असेंब्ली चलता, आज जशे तरेन मंत्री वागतात ते पळयात, डिफरन्स दिसून येता. तेन्ना जेन्ना पर्याय उरना एक आमदाराक की आमचो आवाज खंय तरी डेमोक्रेटीक प्रोसेसान आयकना, जाल्यार दे हॅव टू गो टू द वेल ऑफ द हावस टू डिमांड फॉर दॅट. वॉट रॉंग हॅव दे डन? दीस हॅज बीन गोईंग ऑन इन एवरी असेंब्ली सेशन. डज नॉट मीन दॅट 48 hours तुमी तांकां सस्पेंड करता. दॅट मिन्स तुमकां भंय दिसता ह्या विशयाचेर उलोवपाक. हो विशय आयलोच की हे कित्याक जाता? हाजे पयलीं जेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना बोवाळ जालो, आतांय जेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना बोवाळ जालो. सीएम म्हणपाक लागलो हांणी नाटकां करची न्ही म्हणून, ऑपोजिशनान नाटकां करची न्ही म्हणून. कसली नाटकां चल्ल्या? जी नाटकां चल्ल्या, जे चल्लां ती तुमची चल्ल्या. आमच्या पीएमाक जगभर भोंवपाक वेळ आसा पूण हाजेर भाश्य करपाक वेळ ना. बरें, आनी गजाल अशी आसा की गोंयचो आमदार म्हणटा की तुमी जे केला की तमाशा केला, कांयच न्हू तो तमाशा, ताका प्रॉपर वे आसा की ते तमाशा सरकारान चलयला. तमाशा ह्या सगळ्या आमदार जे फुटून थंय गेले आनी आज जर तो नंबराच्या बेजिसाचेर जो करता पळय तो तमाशा. आज असेंब्ली ज्या तरेन चल्ल्या पळय ती तमाशा. म्हाका दिसता हय पयल्या फ्रायडेक तेणी प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन एक बीबीसी डॉक्युमेंटरी तो तमाशा जालो. 4 पानांचे येदे व्हडले रिझोल्युशन हाडप जाका काय रेलेवन्स ना ते तांणी तेच मांडले आनी दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट मोदी. पूण एक्चुअली डिस्कशनान खरेंच मागीर गुजराताक कितें घडलें हें भायर सरलें. हो सुद्दां रिझोल्युशन वॉज फायल्ड मच बिफोर ते पयलचो जी घटना जाली, व्हिडिओ बी लीक जालो ताच्या पयलीं, बिकॉज पीपल वर नॉट फिलींग, दे आर फिलींग सॅड बिकॉज ऑफ मणिपूर. सो ते 3 महिने चलता म्हणून हे आम आदमी पार्टीन रिझोल्युशन घातलेलें टू डिस्कस. इट इज नॉट अ रिएक्शन टू व्हिडिओ आनी इट वॉज बॅलेटेड, इट वॉज ऑन फर्स्ट ऑन द लिस्ट. ते आयते वेळार काडले कशे हें विचारपाक काल आमचे एमएलए सगळे एमएलए विचारपाक गेले आनी थंय तांणी ते सगळे कुसपट करून तांकां एक कॉन्स्पिरसी केली अशें आमकां दिसता. आनी म्हाका दिसता ताका लागून हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय कमींग फ्रायडे प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन आसता तेन्ना. आनी तेन्नाच मागीर कितें तें कळटलें की लोकांचे फिलिंग्स कितें आहा त्यो. आतां जो तुमचे एमएलए तमाशा म्हणटा ताका आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसी वचून हें म्हणूनी की मणिपुराक जे चल्ला तो तमाशा. हे सगळे बीजेपीचे जे बाकीचे एमएलए आसा, जे काँग्रेसींतल्यान आयल्या तांकां स्वताचो बॅकग्रावंड तपासचो पडटलो तेणी आनी थंय लोकां वचीर सांगचें पडटलें की मणिपुराक कांयच चलना, बीजेपी इज क्लीन, बीजेपी कोणाचेर अन्याय करिना. हे तेणी पयलीं सांगुनी, मागीर तांकां हांगा असेंब्लीन सांगुनी तमाशा करता काय ना ते. लोकां कडेन तमाशा हांणी चलयला, ज्या तरेन लोकांनी हाका निवडून हाडले ते परत थंय गेले. हो तमाशा इज वॉट दे हॅव डन. तमाशा आनी तांणी जशें आमचे बाग बाबान म्हणलां तशें ही हॅज टू गो टू हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड टेल द पीपल की थंय चल्ला तो तियात्र, वो नाटक सगळें म्हणून हें सगळें कांय ना. मणिपूर इज शांत. आनी आमी जे मिडिया दाखयता, आमी जे व्हिडिओ पळयता,
ज्या महिलेची अब्रू लुटली गेली, ज्या महिलेचे कपडे काढले गेले, तो सगळो तमाशा म्हणून. कालचे आनी सुप्रीम मात तरी एक कॉशियस आसपाक जाय. प्रत्येक आमदार तो खंयच्याय पार्टीचो आसूं, तो बीजेपीचो आसूं, काँग्रेसचो आसूं, आमचो आसूं, खंयचो आसूं, पण कॉन्शियस म्हणटा पळय ते हांगा आसता काळजांत, ते हांकां ना म्हणून तांकां हो सगळो तमाशा दिसता. अरे भायर सरा उलया, ताका विचारा तुमी. मणिपूर म्हाका दिसता हो प्रश्न तुमी तांकां विचारपाकच जाय. आमी म्हणटा तुमकां तुमी विचारा म्हणून मुद्दाम, की आमी तांकां हो प्रश्न विचारला तुमचे मार्फत म्हणून, की थंय चल्ला तें बरें काय म्हणून, तो सगळो तमाशा न्ही म्हणून. आनी काय आमी करता आनी प्रश्न विचारता तो तमाशा, आमी डिस्कशन मागता ते तमाशा. तमाशा कितें पळय तो तांकां भयंकर खबर आसा. पूण आज अशी परिस्थिती जाल्या की दीस इज कॉल्ड, आय वोंट यूज द वर्ड बिकॉज आय एम टॉकिंग असेंब्ली इज इन सेशन, अदरवायज दीस इज व्हेरी डेरोगेटरी वर्ड फॉर समथिंग लायक दीस, की बॉस इज ऑलवेज रायट, ही मे बी रॉंग, बट दीस इज वॉट इज द कंडक्ट ऑफ बीजेपी एंड इट्स एमएलएस टुडे. आपल्या बॉसांक खूश करपा खातीर आज तांकां सगळो तमाशा दिसपाक लागला. तांकां दिसना, तांकां कळना की तांचो हो तमाशा चल्ला म्हणून. दोतोर सुनील ढवळेकर आणि गीतान म्हणला तुमकां ते 40 आवर्सा खातीर तुमकां सस्पेंड केला, तेजे खातीर चड करून जाय 7 days. बरोबर, ते तांचो जर बस चलत, म्हणजे तांकां जर शक्य आसत जाल्यार ते फूल असेंब्ली सेशनाक करतले आमकां, कारण तांकां आयकपाचेंच ना लोकांचे आज. आमचे तांकां बरे परफॉर्म करतात, सो That is the problem. सो ते तांकां नाका. काल पळय सांजचे मागीर डिस्कशन रोखडें काबार जालें, कित्याक एज्युकेशन आशिल्लें म्हत्वाचें, पूण त्या दीस काल तेणी ते निभावून गेले कोण ऑपोजिशन ना म्हणून. ओके.